Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today I will share you table of 1 oral and written. चलिए स्टार्ट करते हैं. Table of 1. 1 1 ja 1. 1 1 ja 1. 1 2 ja 2. 1 2 ja 2. 1 3 ja 3. 1 3 ja 3. 1 4 ja 4. 1 4 ja 4. 1 5 ja 5. 1 4 ja 5. 1 6 ja 6. 1 6 ja 6. 1 7 ja 7. 1 7 ja 7. 1 8 ja 8. 1 8 ja 8. 1 9 ja 9. 1 9 ja 9. 1 10 ja 10. 1 10 ja 10. How to write table of 1? 1 1 ja 1. 1 2 ja 2. 1 3 ja 3. 1 4 ja 4. 1 5 ja 5. 1 6 ja 6. 1 7 ja 7. 1 8 ja 8. 1 9 ja 9. 1 10 ja 10. तो इस तरह से बच्चे को हम लोग लिखना सिखाएंगे. ओके फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.